बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नक लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ऐ नबी, जदों मुनाफिक तुहाडे कोल आउंदे ने वो कहंदे ने असीं गवाही देने आ बेशक तुसीं यकीनन अल्लाह दे रसूल हो ते अल्लाह जानदा है बेशक तुसीं यकीनन ओदे रसूल हो ते अल्लाह गवाही देंदा है बेशक ऐ मुनाफिक अपने दावे च यकीनन झूठे ने। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। उन्हां अपनी कसमां नूं टाल बना लिया है, फिर उन्हां अल्लाह दी राह तो डकिया बेशक मंदा है जिहड़े वो काम करदे ने। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। वैस तो बेवाकई वो ईमान ले आए मुड़ के उन्हें कुफर कीता फिर उन्हां दे दिलां ते मोहर ला दित्ती गई सो ओ समझदे नहीं। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله अन्ना युफकून। ते जदों तू उन्हां नूं वेखें तैनूं उन्हां दे जुस्से चंगे लगणगे ते जो बोलन तुसीं उन्हां दी गल ते कान लाओगे जिवें वाकई वो टेका लाइयां होईयां लकड़ां होण। वो हर उच्ची आवाज नूं अपने खिलाफ समझदे ने, वो ही असली दुश्मन ने। सो तुसीं उन्हां कोलों बच के रहो। अल्लाह उन्हां ते लानत करे किड़े बेकाबे लगे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ। ते जदों उन्हां नूं आख्या जावे आओ अल्लाह दे रसूल तुहाडे लई बख्शिश मंगे इनकार विच अपने सिर झटकदे ने ते तुसीं उन्हां नूं तक्कोगे भई ओ रुक जांदे ने ते सब मुतकब्बर होंदे ने। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिर अल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। उन्हां दे एक बराबर है तुसीं उन्हां लई बख्शिश मंगो या उन्हां लई बख्शिश तुसीं ना मंगी होवे अल्लाह उन्हां नूं कतन मुआफ नहीं करेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोकां नूं हिदायत नहीं देंदा। हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। ओ ही ने जिहड़े कहंदे ने भई तुसीं उन्हां ते खर्च ना करो जिहड़े अल्लाह दे रसूल कोल ने इत्थों तिकर भई ओ खिंडर पिंडर जान ते आसमानां ते ज़मीन दे खजाने अल्लाह दे ही ने ते पर मुनाफिक समझते नहीं।
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਲਈ ਤੇ ਮੂਮਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਪਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ईमान लियाउन वालियो, ताडे माल ते ताडी औलादां तानू अल्लाह दे जिक्र कोलों गाफिल ना कर देन, ते जेड़ा कोई ओ काम करे फिर ओही घाटा चुकन वाले ने। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਮੋਹਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا والله خبير بما تعملون ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।